ଖାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ଖାଉଛି ଅଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବିହାର ହେଇଥାନ୍ତା ନା हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग आज सकाଳେ उठिकी देखते कौन काम चली सकाଳେ सकाଳେ आम तो कुकुर पहुँची जाइए आम कुकुर तो खावाई पहुँची भूक लगी ना सकाଳେ सकाଳେ से बाघ देखियो बाघ देखला खाइबा रदिया हो शुईता धीरे की शुएता एठी काम चलची कौन काम चलची धान सीधा देखो गाँव में एमती धान सीझा हुए क्या लिम्बी दौर ना कि धान मुड़ी धान भात धान भात हम डेराडन डेराडन धान देखु केमतिका एटार भात हम सीझा चलची कम कि ना कम कि ओहो सीझा सरी कम कि ना ये सब पानी पका हुए और राति सारा पानी पड़ो राति सारा राति दीथर भाबा भोपा कि सीझा कि भोपा भी यार कौन किंतु सेटा भटिकी माने सेटा भोपा कहले आ करी पानी को पका हो माने डाल देकी ना पानी को पका हो तापर सेटा को भोपा कहले तापर एटा सीजी के पूरा डायरेक्ट खरा रे पड़िना सेटा होजी सीजा कर वो भी आछि एटी गरम रे बोइजी निया जळिछि ना गरम लागुछि ठंडा आजि जा जाउनी एते ठंडा एते न कम ठंडा कि ठंडा लागुछि आज के ठंडा लागुला राती रे एबे मस्ता कम कुकड़ाटा पड़िछि ना से ठंडा सत कथा लाइटा दे तो हो चोरी आ गुटे थी ना ऊपर घेर दे ना पूरा निया बाहर पूरा धुआं धुआं टीम टीम सांगने हमर काली कुकुड़ा पड़छि कुकुड़ा नूडल कुकुड़ा देखाइनी हां सरप्राइज हमर कुकुड़ा पड़छि नूडल कुकुड़ा 100 पीस छात ऊपर छात ऊपर आई से घेरा है हलदिया जरीटा तार भितर अच्छी काली बिकाला पड़ा राति होगला से वीडियो वीडियो करना आज आपण मान देखा कुकुर आम पचर कर नुंग नुंग कर खाइब बोली तार पड़ी षंढ जाऊँगी षंढ किस करचु एटा किस रुमाल तू किस पाटर फोड़ दिलु पट कई कई नहीं ना अंडिया डर पड़ी आ तो हेले कुकुर आमर पिठा खाऊ पिठा एरकम क्षीर पिठा खाया कथा
ତ ସେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବ, ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ରାଗ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ଲୁକୁ କାମୁଡ଼ିଦେବ। ତୋର କିସ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ କୁକୁର ରାଗ ଅଧିକା ହୁଏନି ନା? କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ଭାତ ଖାଇବ, ମଟନ୍ ଖାଇକି ହିଂସ୍ର ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବୁ ହେଲା, ଏଠି ରହିବୁ, କାଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଖଡ଼ା ପକା ହେଇଥିଲା, କେତେ ବଡ଼ କିସ କୁହନ୍ତି ସେଟା, ଟାଙ୍ଗା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଶେଉଳ ପଡ଼ିଛି, ପୁରା 3 କିଲୋ ନା। କେତେ ବଡ଼ ମାନେ ୟା ଛୁଆ ଇଏ ପୁରା ତା ମା ଛୁଆ ଆଉ ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ଗଡ଼ିଆର। ବାবা তোমার চার্জ এরকম একেবারে সরিয়ে চার্জ নাই লাইট সরি নুয়ে সাপর মাথা ফাটে রে মাথা কিছু এই অচ্ছি দেখাবো এই মাছ বড় মাছ ছোড়া মাছ এটা তো এটা ছোড়া মাছ মুন্ড মাছ ছোড়া মাছ এই মাছটা গলিয়া কিস হয়েছে গলিয়া বাবা তোর গেলিয়া পুরি ঝুলিতে তার নাম গুড়োটা অন্ডিয়া মানে বিয়ান হয়ে যেতাম না খাইতে বেরিয়ে সব কিস খাইতে তো খাইতে না গোল গোল পারে শস্য বাড়ি শস্য শনি মাছ অন্ডিয়া মাছটা তুই সব জান অন্ডিয়া কি মাছ চর্বিটা খাই দেবে চর্বিটা খাই দেবে খাই চর্বিটা খাই তুই খাইবু সেটা আমি খাই বেন্ডাটা খাই বেন্ডাটা আমি খাই না কিছু আসলে হ্যাঁ ତୁ କିସ ଖାଇବୁ କହ ତୁ କାହାକୁ ଯିବୁ ମୁଡ଼ିଗଲା କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ମୁଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁରା ମାଛଟା ପୁରା ମାନେ ହେଇଛି କେତେ ହେଇଛି କଥା ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚେକା କାହିଁ
ବେକା ଏଇଟା ପୁରା ମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କାଳେ ମୁଡ଼ାଟା କାଳେ ଗଲା ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଡ଼ି ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଡ଼ି ଟିକେ ଗୋଟା ରହିଲେ ଖୁସି ହେବନ୍ତି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ ଗୋଟାଟା କାଳା ହେଲେ କିଏ ଆଣିଛ ନଡ଼ିଆ ସେଇଠୁ ଆଣି ଓହୋ ଯଦି ପୋଡ଼ିଥିଲା ତାର ଲାଗିଯାଇଛି ସେ ଫୁଲ ଖାଇବୁ ଯା ଖାଇନା ନେବେ ବୁଝି ଦେ ମାଛଟା ଖା ଏଟା ଖାସି ମାଂସ ପୁରା ଧର କିଏ ଧର ଦେଖା କିଏ ରକମ ଖାଉଛି ଧଳା ମାଛ ଅଛି ଖାଇବ ହଁ କଳା ଖାଇବନି କାଢ଼ିକି ଖାଉଛି ଓହୋ କଳା ଖାଇବନି ହାତର ଧୋ ହାତର ଧୋ ଧଳା ଖାଏ ସବୁର ଧଳା ଚିକେନଟା ଯେ କଳା ଅଛି ଚିକେନର ବି ଯେ ଧଳା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ସେଇଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବ ଖାଇବ କଳା ଯଦି ଟିକେ ଲାଗିଛି ଖାଇବନି ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଶାଗ ଧର କଳା ଖାଉଛି ହଁ ଶାଗ ତ କଳା ଶାଗ କଳା ଧନିଆ ପତ୍ର ବାଟା କଳା ସେଗୁଡ଼ା ବି ଖାଇବି ଓହୋ ଏଟା ମିଠା ଲାଗୁନି ନା ମାଛଟା ମିଠା ଲାଗୁ ଖା ଖା ଗରମ ହେଇଛି ବସିକି ଖା ବସିକି ଗରମ ହେଇଛି ଏଟା ଦେ ମତେ ମୋର ଏଟା ଖା ତ ସେଟା ଖା ୱା କୁକୁର ପଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ମାଛଟା ପୁରା ଇଏ ଯାଉଛି ମୁଡ଼ି ମୁଡ଼ି ଯାଉଛି ନା କେରକମ ଲାଗୁଛି ବୁଝୁ କି ସେଟା ବୁଝୁ ସେ ଭୁଜା ଖା ତ ଧଳା ଅଛି ସେଇ କେତେ ଅଛି ଭଲ ଲାଗେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଏ ସେତେବେଳେ କହୁଛି ଶୋଳା ମାଛ ନା ସେ କହୁଥିଲା ଶୋଳା ମାଛ ଶୋଳା ମାଛ ଗୁଣ୍ଡିଆ ମାଛ ଓଡ଼ିବ ଏତେ ବଡ଼ ମାଛଟା କେତେଥର ହେଇଗଲା 3 ଥର ହେଇଗଲା 2 ଥର ଦିଆହେଇଛି ତେଲ ଆଉ 2 ଥର ଦିଆହବ ଆହୁରି 2 ଥର ଆହୁରି 2 ଥର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କେତେ ହଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଶୋଳ ମାଛର ଖଟା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଜି ଖାଉଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଗରମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲା ନା ଟେଷ୍ଟ କେର କହିଛି ଟେଷ୍ଟ ମସ୍ତ ଶୋଳ ମାଛ ଖଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ କାଠ ଫୁଟିଆ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ୁଛି ଭିତରେ ଆହୁରି ଗରମ ହେଇଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି